आज हम फेडरल बोर्ड फर्स्ट ईयर इंग्लिश का यूनिट 7 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ पाकिस्तान इसके क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। तो आइए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है, विच साइट इज़ डिस्क्राइब्ड एज द ओल्डेस्ट फिजिकल एविडेंस ऑफ अर्बन प्लानिंग। शहरी मनसूबाबंदी की सबसे कौन सी ऐसी जगह है कि जिसको सबसे पुराना सबूत कहा जाता है शहरी मनसूबाबंदी का। उसका आंसर देखते हैं। द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ मोहनजोदाड़ो is believed to be the oldest physical evidence of urban planning। मोहनजोदाड़ो की जो शहर है, पुरानी तहजीब है, उसको शहरी मनसूबाबंदी का एक फ़िज़िकल सबूत के तौर पर माना जाता है कि ये सबसे पुरानी शहरी मनसूबाबंदी की ये अलामत है। फ्रॉम वेल प्लान स्ट्रीट्स, उसमें क्या है, उसमें वेल प्लान स्ट्रीट्स टू बेक्ड ब्रिक स्ट्रक्चर्स एंड sophisticated drainage system। The layout of this historic settlement proves the occupants of Indus Valley were not only expert planners but were also well versed in complex civil engineering। अब इसमें क्या है कि इसमें वेल प्लान्ड बड़ी मनसूबाबंदी के साथ बनाई गई गलियां हैं, पक्की हुई ईंटों से बने हुए ढांचे हैं, यानी घर जो थे वो पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। सोफिस्टिकेटेड, बिल्कुल एक मॉडर्न किस्म का ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पे मौजूद है, और लेआउट ऑफ हिस्टोरिक सेटलमेंट, और तारीखी जो इमारत हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, जो इस चीज़ की साबित करती हैं कि जो इंडस वैली के लोग थे, दरियाए सिंध की तहजीब के लोग थे, वो ना सिर्फ बेहतरीन प्लानर्स मनसूबा साज थे, बल्कि जो मॉडर्न सिविल इंजीनियरिंग है उसके भी वो माहिर थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मकली नेक्रोपोलिस। तो हैदराबाद चट्टा में जो मकली कब्रस्तान है उसकी क्या अहमियत है, उसका आंसर देखते हैं। द मकली नेक्रोपोलिस, a 10 square kilometer cemetery in Thatta, Pakistan, is significant cultural and historical site boasting over 500,000 ornate tombs and mausoleums फ्राम द 14th to 18th सेंचुरी। अब वो मकली कब्रस्तान जो 10 मुरबा किलोमीटर पे फैला हुआ है, जिसमें 5 लाख से ज़्यादा मज़ार या कब्रें मौजूद हैं, जो 14वीं से 18वीं सदी के दरमियान की उसमें अहम तरीन बड़ी हिस्टोरिकल तारीख़ी कब्रें जो हैं वो मौजूद हैं, और ये पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा अहम सकाफ़ती एक जगह के तौर पर इसको माना जाता है। एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिंस 1981, इसको 1981 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। इट शो केसेज अ यूनिक ब्लेंड ऑफ इस्लामिक, पर्शियन एंड लोकल आर्किटेक्चर। इसमें आपको इस्लामी, फ़ारसी, ईरान जो है, और जो मकामी आर्किटेक्चर है, इमारत की तामीर है, उसमें उसका आपको अक्स मिलता है। रिफ्लेक्टिंग द रीजन्स रिच कल्चरल हेरिटेज, इससे आपको अंदाज़ा होता है कि ये जो इलाका था इसका सकाफ़ती वर्सा बड़ा ज़रखेज़ था। द नेक्रोपोलिस सर्व्स एज द फाइनल रेस्टिंग प्लेस फॉर रॉयल्टी, इसमें बहुत सारे शाही ख़ानदान के लोग यहाँ पे दफन हैं। नोबल्स, अमीर, वज़ीर, जो यानी उस ज़माने में शाही ख़ानदान के साथ जो वज़रा होते थे, नोबल से मुराद वो है, शुरफा वो हैं, सेंट्स, सूफ़ी हैं, एंड स्कॉलर, बहुत से दानश्वर यहाँ पे दफन हैं। ऑफरिंग इनसाइट इनटू द सोशल हायरार्की एंड कल्चरल वैल्यूज़ ऑफ द टाइम, और इससे आपको अंदाज़ा होता है कि ये चीज़ उस ज़माने की जो समाजी दर्जाबंदी है उसको ज़ाहिर करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, what does the inclusion of multiple styles of artwork in Makri Necropolis still suggest about its history and usage। अब यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म का आर्ट वर्क आपको मिलता है, जो हम क्वेश्चन 2 में भी डिस्कस कर चुके हैं। इससे क्या आपको अंदाज़ा होता है कि यहाँ पे किस तरह का कल्चर या तहजीब किस तरह की थी। आंसर है, द इंक्लूजन ऑफ मल्टीपल स्टाइल्स ऑफ आर्ट वर्क इन मकली नेक्रोपोलिस सजेस्ट अ रिच कल्चरल एंड हिस्टोरिकल नैरेटिव। अब जब मुख्तलिफ़ किस्म का आर्ट वर्क हाथ से या काम किया हुआ मुख्तलिफ़ किस्म का आपको नज़र आता है, तो वो आपको यहाँ के जो सकाफ़त है उसके तनव्वो बयान करता है कि वो किस तरह हमा जहत थी, मुख्तलिफ़ शक्लें थीं, उसकी डाइवर्सिटी क्या थी। द ब्लेंड ऑफ इस्लामिक, उसमें क्या है, ये इम्तज़ाज है इस्लामिक, पर्शियन, टर्किश एंड लोकल स्टाइल। ये हर किस्म के स्टाइल, यानी उसमें इस्लामी जो स्टाइल है वो उसमें आपको मिलता है, फ़ारसी, ईरान का स्टाइल, तुर्की का स्टाइल, और फिर लोकल स्टाइल जो ठट्टा का या सिंध का या हिंदुस्तान का जो लोकल स्टाइल था वो इंडिकेट्स कल्चरल एक्सचेंज। ये आपको बताता है कि यहाँ पे सकाफ़ती तबादले होते थे, यानी मुख्तलिफ़ सकाफ़तों के लोग यहाँ पे आते थे। रिलीजियस टॉलरेंस, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग यहाँ पे रहते थे, तो इसलिए मजहबी बर्दाश्त जो थी वो यहाँ पे थी, एक दूसरे को बर्दाश्त करते थे लोग, दूसरे मज़ाहिब के से ताल्लुक़ रखने वालों के साथ कोई जंग नहीं होती थी। एंड रॉयल पैट्रोनेज,
اکراس ویریس ڈائنیسٹیز. اور آپ کو یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ جو یہاں پہ بادشاہ رہے ہیں سو وہ مختلف سلطنتوں کے جو بادشاہ رہے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے تھے. The evolution of artistic styles over centuries reflects the necropolis development from simple to intricate design. یہ قبرستان میں آپ کو سادہ سے بڑے ایک پیچیدہ ڈیزائن یعنی سادہ سے پیچیدہ ڈیزائن کی طرح کے آپ کو یہاں پہ ڈیزائنز ملتے ہیں جو کہیں تو بہت سادہ ہیں اور کہیں بڑے پیچیدہ ہیں یعنی بالکل ماڈرن سے ہیں. This diversity attests the Thatta status as a کاسموپولیٹن سٹی. اب اس چیز سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ چھٹا جو ہے ایک کاسموپولیٹن ایک یعنی ملٹی نیشنل سٹی تھا جس میں مختلف قوموں کے لوگ جو تھے وہ یہاں پہ رہتے تھے. فاسٹرنگ آرٹسٹک انوویشن اینڈ کلچرل فیوژن. یہیں سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چھٹا ایک ایسا شہر تھا جو کاسموپولیٹن جس میں آرٹ جو تھا اس کو بڑی پذیرائی ملتی تھی اور جس کی وجہ سے یہاں آرٹسٹک انوویشن یعنی نئی نئی جدت جو تھا آرٹ وہ اختیار کرتا تھا. اس لیے آپ کو مختلف سٹائل کے وہاں پہ قبریں اور سٹرکچرز ملتے ہیں جو ڈھانچے ہیں وہاں پہ آپ کو ملتے ہیں. کویسچن نمبر 4 ہے واٹ ہسٹوریکل ایونٹ اینڈ فگرز آر ایسوسیٹڈ ود دا ٹیکسلا آرکیولوجیکل کمپلیکس اینڈ وائی از اٹ سگنیفیکنس. اب ٹیکسلا کا جو ایک آرکیولوجیکل سائٹ ہے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں ٹیکسلا کا جو میوزیم ہے یا وہ جو سائٹ ہے اس میں آپ کو تاریخ میں سے کیا تاریخ کا کیسے اندازہ ہوتا ہے کہ تاریخی طور پر اس کی کیا اہمیت ہے. The Texla Archaeological Complex, a UNESCO World Heritage Site, is associated with significant historical events and figures. اس میں بہت سارے تاریخی جو واقعات ہیں اور تاریخی جو اشخاص ہیں فگرز سے مراد یعنی تاریخی شخصیات ہیں ان کے بارے میں آپ کو بڑی اہمیت یہاں پہ ملتی ہے. It was a major center of Indus Valley Civilization, 3rd-2nd ملینیم BC. یہ انڈس ویلی سویلائزیشن کا یعنی وادی سندھ کی تہذیب کا ایک مرکز کے طور پر رہا ہے. لیٹر کنکر بائی الیگزینڈر دی گریٹ. پھر 326 قبل مسیح میں الیگزینڈر سکندر اعظم نے اس کو فتح کیا. اینڈ ایمپرر اشوکا 3rd century BC. اور پھر تیسری صدی قبل مسیح میں جو بادشاہ اشوکا تھا اس نے اس پہ فتح حاصل کی جہاں اس نے الیگزینڈر کی فوج کو ہرایا. وہ سپریٹ بدھزم اور اشوکا کی وجہ سے یہاں پہ بدھزم جو تھا وہ پروان چڑھا. اٹس ویل پریزروڈ اینشینٹ سٹیز. اس کے جو محفوظ پرانے قدیم شہر ہیں ان میں انکلوڈنگ بیڑ ماؤنٹ ہے, سرکپ ہے, سرکسک ہے. میک اٹ انویلیویبل ریسورس فار انڈرسٹینڈنگ اینشینٹ سویلائزیشن اینڈ امپائرس. اس کے جو شہر ہیں ان کو آپ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ قدیم تہذیبیں اور قدیم شہر جو تھے وہ کس طرح آباد ہوتے تھے. کویسچن نمبر 5 ہے ان واٹ ویز ڈو دیز ہیریٹیج سائٹ ریفلیکٹ دا رچ اینڈ ڈائیورس ہسٹری آف پاکستان. پاکستان کی تاریخ کو کیسے یہ جو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس ہیں وہ دکھاتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کس طرح ڈائیورس تھی, مختلف تھی. Pakistan's heritage sites such as Mohenjo-daro, Taxila and Makli necropolis reflect the country's rich and diverse history through their architectural, cultural and artistic expression. یہ اپنے بناوٹ آرکیٹیکچر عمارتوں کی جو بناوٹ ہے اس کے لحاظ سے, ثقافت کے لحاظ سے اور پھر فنون لطیفہ سے, ان کے فنون لطیفہ سے آپ کو پاکستان یا یہ جو علاقہ جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں اس کے اندر جو ڈائیورسٹی ہے کلچر کا, مختلف ثقافتوں کا امتزاج ہونا, یہ اس کی نشاندہی کرتا ہے. دا بلینڈ آف سٹائلز, ٹیکنیکس اینڈ ٹریڈیشنز ڈیمونسٹریٹ پاکستان ہسٹوریکل رول ایز اے کراس روڈ آف ٹریڈ, کلچر اینڈ آئیڈیاز. سو پاکستان پرانے قدیم زمانے میں بھی جو تاریخی طور پر پاکستان جو ہے وہ ایک کراس روڈ یعنی ایک یوں سمجھیں کہ ایک مرکز رہا ہے تجارت کا, کلچر کا اور ثقافت کا, تجارت کا اور خیالات کا. فرام دا اینشینٹ سٹیز آف دا انڈس ویلی ٹو مغل ایراز موزولیم. پاکستان کا جو علاقہ ہے اس میں جو دریائے سندھ کی قدیم تہذیب ہے اس کی عمارات آپ کو ملتی ہیں. پھر مغل جو دور تھا اس کے آپ کو مزارات ملتے ہیں یا اس کی موزولیمز یعنی اس میں آپ کو جو تاریخی عمارتیں ہیں وہ ملتی ہیں, یادگاریں ملتی ہیں. دیز سائٹس illustrate the country's complex and dynamic past. یہ پاکستان کے پیچیدہ اور تیزی سے بدلتے ہوئے ماضی کی عکاسی کرتے ہیں. ہائی لائٹنگ اٹ سگنیفیکنس ایز اے سینٹر آف کلچرل ایکسچینج, لرننگ, آرٹسٹک انوویشن. اور اسی سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو پاکستان کا علاقہ جو بھی ہے یہ ثقافتی تبادلے کا, علم کا اور فنون لطیفہ کے اندر جدت لانے کا ایک گہوارہ اور مرکز رہا ہے. کویسچن نمبر 6 ہے
Do you think it is important for the government to invest in the preservation and maintenance of heritage sites in Pakistan? Why or why not? आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान की हुकूमत को ये जो सकाफ़ती जगह हैं इनके ऊपर इनके ऊपर पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? क्यों लगाना चाहिए, क्यों नहीं लगाना चाहिए? इन्वेस्टिंग इन हेरिटेज साइट प्रेजर्वेशन इज़ क्रूशल फॉर पाकिस्तान गवर्नमेंट. पाकिस्तान की हुकूमत के लिए इसके ऊपर पैसा लगाना बड़ा ज़रूरी है. इट सेफ गार्ड्स कल्चरल लेगेसी. इससे आपकी जो सकाफ़ती विरसा है उसकी हिफाजत होगी. फॉस्टर्स नेशनल प्राइड. आपका जो कौमी फ़ख्र है उसमें इजाफा होगा. एंड जनरेट्स इकनॉमिक बेनिफिट्स थ्रू टूरिज़म. और यहाँ पे अगर आप पैसा लगा के टूरिज़म को डेवलप करेंगे, सियाहत को डेवलप करेंगे तो आपसे पैसा भी आएगा. गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्ट्स these sites from climate change, human activities and neglect. अगर हुकूमत इसके ऊपर इन्वेस्ट करेगी तो फिर ये जगहें जो हैं ये मौसमी असरात से बची रहेंगी, ये इंसानी सरगर्मियों की वजह से ख़राब नहीं होंगी और फिर ये नज़रअंदाज भी नहीं होंगी. बाई एलोकेटिंग फंड्स एंड एनफोर्सिंग प्रोटेक्शन लॉज. इसके लिए अगर हुकूमत कुछ फ़ंड मुख्तस करती है और इसकी हिफाजत के लिए कुछ कवानीन बनाती है, द गवर्नमेंट कैन प्रिजर्व पाकिस्तान कल्चरल आइडेंटिटी, बूस्ट इकनॉमिक ग्रोथ एंड प्रमोट कल्चरल टूरिज़म. अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर इन्वेस्ट करती है तो इससे ना सिर्फ पाकिस्तान की सकाफ़ती शनाख्त की वो जो है वह महफूज होगी, बल्कि इससे इकनॉमिक ग्रोथ, मुआशी सरगर्मियाँ जो हैं वो बढ़ेंगी. और जो कल्चरल टूरिज़म है जहाँ सकाफ़त देखने के लिए लोग जो एक से दूसरे इलाके में जाते हैं उसको फ़रोग मिलेगा. और ये तमाम चीज़ें क्या कर अल्टीमेटली बेनिफिटिंग फ्यूचर जनरेशन, जिससे आखिर में आपकी जो आने वाली नस्लें हैं उनको फ़ायदा पहुंचेगा. चलिए, ये हमारा आज का लेक्चर था.